Želim vam dobro jutro svima, drage sestre i braćo. Dobro jutro, dobrodošli u dom Gospodnji. Ponovno je privilegija biti na ovome mjestu, slaviti ga zajedno, ali i očekivati sve ono što će nam on dati ovoga jutra. Zar nije tako? Zadovoljstvo je ovoga jutra imati i drage goste sa nama, prije svega pastora Breda, koji će nam i poslužiti iz riječi Božje. Dobrodošao, brate. Jedan pljesak, može. Također brat Charlie Anderson, koji je sa njime, brat Kostja, njega već znamo, obitelj Krizmanić koji su ovdje sa nama, i Vlad i Daša, zar ne? Ja sam dobro rekao. Vidite, kada je puno naših ljudi jutros bolesno, onda imamo priliku imati braću i sestre sa nama koji će zajedno sa nama slaviti Boga. Slaviti Boga... Da? Ko? Da. Dragi naši prijatelji iz Indije, ispričavam se. Naš dragi brat Kartiš ih je doveo i evo, drago nam je, budite blagoslovljeni na ovome mjestu. Slaviti Boga. Slaviti Boga je zadaća svakog vjernika, zar ne? Da. Nije to zato što mi nemamo nekog drugog posla, pa eto, idemo slaviti Boga. Nego je to zapravo rezultat živoga Boga koji djeluje u nama, u našim životima, zar ne? Mi smo stvoreni da bi slavili Boga, pa zato ćemo to i ovo jutro učiniti. Ustanite, svi zajedno, idemo pjevati ujedinjeni zajedno sa svima onima koji ovoga jutra slave našega Gospodina Isusa Krista. Svako srce svaki dan
slavi sad, zemlja sva. Imenom blagoslovim ga sad i zauvijek. Gospoda slavi sad, zemlja sva. Nebeski Oče, hvala ti doista da si ti naš štit, ti si naša sigurna utvrda, Gospode. Hvala ti da u tebi imamo sve. Hvala ti da imamo radost, da imamo nadu, Isuse, da imamo život vječni s tobom, Gospode, da imamo zajedništvo među braćom i sestrama. Hvala ti, Bože, da tvoj duh djeluje među nama, da nas on vodi, obnavlja, tješi, obnavlja, Gospode. Daje nam snagu za dalje. Hvala ti da smo sudionici tvojeg kraljevstva i da njemu možemo doprinijeti. Hvala ti da smo tebi na korist, Gospode.
Blagoslovi naše staze svaki dan. Svojim imenom, svojim prisustvom, Gospode, Ti ih vodi. Ti vodi naše korake, Gospode. Beskrajno Ti hvala, hvala, hvala na svemu, Gospodine Isuse. Nek je slavljeno Tvoje sveto, prekrasno ime Isus. Amen. Amen. Netko je rekao, ja sam Bogu dao bezbroj razloga da na meni izlije savršenu pravdu i svetost.
i osudu i gnjev protiv grijeha koji sam ja učinio protiv Boga, ali niti jedan nije bio dovoljan da zaustavi našeg svemoćnog, veličanstvenog spasitelja Isusa Krista, da dođe u ovaj svijet, da se toliko ponizi da on postane svoje vlastito stvorenje, da bezgrešno odživi ovaj život i da se preda kao žrtva, pomirnica između nas i Boga. On koji nikad nije učinio grijeha, bio je učinjen grijehom zbog mene. I kad je bio na križu, Bog, Otac, prema njemu se odnio onako kako se odnio prema meni. Ako mogu reći, Bog, Otac kad ga je gledao, rekao je: tvoj Bog te proklinje. Osuđen si. To su riječi koje sam trebal ja čuti. Ali Krist je podnio svu tu osudu i uskrsnuo. I danas, kad Bog, Otac, pogleda mene, vidi križ i vidi Isusa, savršenog. Jer je Isusu već učinio ono što je trebao meni. I zato sam ja danas slobodan od propasti. Zato si ti koji si spašen danas slobodan od propasti. I zato ovaj tekst u Rimljanima je predivna sigurnost za nas. Ovo nije lako ćemo. Ovo je naš temelj, naše uvjerenje da je Kristovo djelo dovoljno i savršeno. I da trebamo s vjerom pogledati na njega. Pa možemo zajedno podsjetiti se ovo jutro koliko je veličanstven naš Bog i on je učinio ono što nitko drugi nije mogao. Pa neka ovo bude naša zajednička zahvala. Možemo zajedno pročitati Rimljanima 8, 38 do 39, kaže ovako: da uvjeren sam, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Bogu.
slave dostojan, svake slave dostojan Gospode. Svake slave dostojan, svake slave dostojan Gospode. Svake slave dostojan, svake slave dostojan Gospode. Svake slave dostojan, svake slave dostojan Gospode. Si sišao na križu, srce ostavio, razumjeti tu žrtvu ne mogu. Za sav naš grijeh i sav naš sram ti umro si umjesto nas, učiniš i što nitko ne može. Tvoje je ime veće i moćnije od pestolja do podzemlja, Kristus višeno vlada. Ispred vlada ti ustaješ na život naš, ti vladaš sad i spasitelj si naš. Ti vladaš sad i spasitelj si naš. Tvoje je ime veće i moćnije od pestolja do podzemlja, Kristus višeno vlada.
Vlada, izvolite, zauzmite vaša mjesta. Mi ćemo čuti sada naše redovne obavijesti. Nakon obavijesti, brat Ivica će imati recitaciju. Za vrijeme recitacije ćemo sakupiti dragovoljne priloge i nakon toga molimo brata Breda i brata Marina za poruku iz riječi Božje. Dobro jutro. Evo slijede naše obavijesti. Prva na redu je Ivanec. Naša udruga Hoću život ušla je u novi prostor u Ivancu i tim ga polako uređuje. Zahvalni smo Bogu za sve što je učinio. Molite za sve aktivnosti koje će se početi odvijati od ožujka, za otvorenost ljudi koji će dolaziti, za evanđelje, te za financije za održavanje prostora. Sljedeća misijska stanica je Novi Marof i dalje molimo da nam Bog otvori vrata, da ponovno započnemo taj rad u Novom Marofu. Molimo za novi prostor i financije i vjerujemo da će uskoro ovaj prostor na slici biti mjesto gdje će ljudi moći čuti radosnu vijest o Isusu Kristu. Sljedeća misijska stanica su Križevci. Raduje nas da možemo biti dio misijskog rada u Križevcima. Vidimo kako Bog uslišava molitve i da se nove osobe pripremaju za krštenje. Uskoro se sprema uređenje postojećeg prostora kako bi se prilagodio potrebama ove zajednice. Molimo za pastora Alena i suradnike te sve one koji dolaze na biblijska proučavanja. Naš misijski rad u Ugandi. Naša mala, ali vrijedna donacija od 50 eura pomogla je da naša braća pastori iz Ugande odu na konferenciju koju je održao Baptistički savez u Ugandi. Tamo su razgovarali sa govornikom Shannonom, koji je osnivač misije opremanje prostora i učvršćivanja crkvi, te također pomaže siročad i vodi manju bolnicu. Dogovoreno je da dvojica pastora službeno budu opremani u njihovom trening centru. Dobili su na poklon knjigu koja govori o tome kako razvijati vodstvo i biblijski voditi u Africi. Zahvalni smo Bogu za Marina, koji ih je na početku opremao za propovijedanje i što uz svu pomoć koju im pružamo kao crkva, to ima utjecaj u zemlji poput Ugande. Pastor Odongo poslao nam je informaciju da su naša djeca na državnoj maturi prošla vrlo dobro, te da je najbolji učenik baš iz njihove škole. Slava Bogu za sve. Ovaj mjesec za siročad u Ugandi sakupili smo 49 eura. Nastavimo i dalje blagoslivljati ovu djecu našim prilozima. Sljedeća je krštenje. Imamo datum krštenja, to je 12.3. i naša kandidatkinja je Mija. Zahvalni smo Bogu za tebe i tvoju odluku da svoju vjeru potvrdiš činom krštenja. Možete vidjeti da se Mija već priprema kroz učeništvo sa Marinom i Vanjom i molimo za Miju. Molim vas jedan pljesak za tu odluku. I na kraju obavijest da planiramo održati doručak za žene 18.3. u restoranu Barok u KTC-u. Naša govornica je magistrica umjetnosti i psihoterapeutkinja Kristina Bilopavlović-Cesar, koja će nam govoriti na temu stres, neprijatelj ili saveznik. Organizacijski tim je blagoslovljen sa pridruženjem novih sestara iz nekoliko naših crkvi u gradu, te molimo za vaše molitve. Hvala. Želim te jako, najjače, vruće, oj Isuse, živote moj i uskrsnuće. Kad će ovaj svijet proći, tamo gdje nema noći, znam kraljestvo će tvoje doći, u svojoj slavi, sili i moći. Ta nada i vjera u tome čvrsto drži, prima se zame, svjetlosti, svjetlosti, bez boli, tuge i tame. To mi srce radošću puni, duši dubok mir daje, kako samo ne bi kad će vječno da traje. A i u ovom svijetu prolaznom zahvaljujem, molim, Isus me od vječne propasti izbavio, kako da ga ne volim. Misli na me, Gospode, naše k sebi usmjeri, da živimo blagoslovljeno po toj vjeri. Amen.
Well, good morning to you. Dobro jutro svima. Thank you for your beautiful singing. It encouraged me greatly just to hear you. Hvala vam na vašem predivnom pjevanju, to me vrlo ohrabrilo. I am sorry that I'm not able to attend the ladies' breakfast. It sounds wonderful. Žao mi je što ne mogu sudjelovati na ovom doručku za žene, zvuči predivno. Really celebrate all the things that are happening in this church, and we're particularly excited about the church planting efforts that you're making. I drago mi je da možemo slaviti sve što ova crkva zajedno radi, a posebno me veseli ovi planovi za osnivanje novih crkava. I was thinking about Psalm 67 verse 2 this morning. Razmišljao sam o Psalmu 67, drugi redak. It says, "May your ways be known throughout the earth, your saving power among people everywhere." Kaže, neka te da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Now that was written thousands of years ago, but I feel like part of its fulfillment is right in front of us today. I to je pisano prije nekoliko tisuća godina, ali čini mi se da je dio toga ispunjeno ovdje danas. How many nations are represented in this room? Koliko imamo nacija u ovoj sobi? God's saving power among people everywhere. To je Božja spasonosna moć po cijelom svijetu. Glory to God, right? Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Yes. So, 19th century Scottish missionary David Livingstone was going to leave for Africa. U 19. stoljeću David Livingstone je trebao otići biti misionar u Africi. So he gathered his family around and he read these words. On je sakupio svoju obitelj i pročitao ove riječi. I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? Oči svoje podižem k brdima, odakle dolazi moja pomoć. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Pomoć je meni od Gospoda koji stvori nebo i zemlju. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. On nozi tvoje posrnuti ne da i čuvar tvoj zadrijemati neće. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Gle, ne drijema i ne spava čuvar Izraelov. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. Gospod je tvoj čuvar, Gospod je zasjen tvoj, s desnice tvoje ruke. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Gospod će te čuvati od svakoga zla i on će čuvati dušu tvoju. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Gospod će čuvati tvoj izlazak i dolazak, od sada pa do vijeka. You know, some things bring about a keen awareness of our need for God's protection. Neke stvari nam donose onu ključnu svjesnost da trebamo Božju zaštitu. A life-threatening illness. Bolest koja prijeti našem životu možda. Crushing financial stress. Teška financijska situacija. Maybe it's relational fracture. Možda su odnosi koji su slomljeni. You see, things like this lead us to ask a fundamental question. Stvari poput takvih nas vode do jednog temeljnog pitanja. Why should I trust God to protect my life? Zašto bi ja trebao vjerovati Bogu da će On zaštititi moj život? Can I rely on God to lead me to safety? Da li se ja mogu osloniti na Boga da će me On voditi u sigurnost? So today we're going to answer that question in the same text that David Livingstone read to his family. I danas ćemo odgovoriti na to pitanje sa istim psalmom koji je David Livingstone pročitao svojoj obitelji. First we'll see how God is unique from anyone or anything else we can trust in. I prvo ćemo vidjeti da je Bog potpuno jedinstven i drugačiji od bilo čega u što se možemo pouzdati. And then we'll take a look at the comprehensive nature of God's protection. I zatim ćemo pogledati na tu Božju prirodu, na koji način On brine za nas. So as we look at Psalm 121, the speaker begins by stating his need for safety. I kad gledamo 121. psalam, psalmista govori o njegovoj potrebi za sigurnošću. And his words remind me of something that I want you to remember this morning, and it's this. I njegove riječi me podsjećaju na nešto što želim da zapamtite ovo jutro. Radi se o ovome. God is uniquely
qualified to sustain me. Bog je jedinstveno opremljen da me održava. When it comes to protection, God has no equal. Kad se radi o zaštiti, Bogu nema ravnoga. So in verses 1 and 2, God is viewed as the ultimate source of help. I u prvom i drugom retku mi vidimo Boga kao konačni izvor pomoći. So the psalmist says, I lift up my eyes to the hills. I psalmista kaže, gledam u planine. So here we have a believer, a follower of God, a pilgrim on a journey, if you will. I ovdje imamo vjernika koji je, ajmo tako reći, na putu, kako se kaže pilgrim, kad idu, hodočašće. That was the word. Yes. He says, I look to the hills. A better translation might be to the mountains. I on kaže, bolji prevod bi bio, upravio sam svoje oči prema planinama. Often in the Bible, mountains were a symbol of God's majesty and protection. I često u Bibliji planine su bile simbol Božjeg veličanstva i zaštite. But I believe that the psalmist was not only looking at the mountains, but thinking about God himself. Ali mislim da psalmista nije gledao samo na planine, nego je razmišljao o samom Bogu. Even the verbiage of lifting up eyes tended to focus one's attention on God. Čak i taj izrečaj da on podiže oči prema gore nam ukazuje da se orijentira na Boga. So notice at the end of verse 1, he asks a question, where does my help come from? I pogledamo u kraj prvog retka, on kaže, odakle dolazi moja pomoć? Now, it's a rhetorical question. He knows the answer. Jer ovo je retoričko pitanje, on zna odgovor. This is the voice of one who has experience with God. Jer ovo govori onaj koji je već imao iskustvo sa Bogom. I hope you found that in your life as well. Ja se nadam da ste vi ovo isto doživjeli u svojem životu. You know, Jesus said in this life we'll have trouble. Isus je rekao, u ovom životu imat ćemo probleme. Well, he wasn't kidding, was he? I on se nije šalio, zar ne? And yet the longer we walk with God, we have experiences of his faithfulness. I što duže hodamo u tom odnosu sa Bogom, to imamo veće iskustvo da se on brine. And it's good to remember what he has done for us, isn't it? I dobro je podsjetiti se što je on sve učinio za nas. So verse 2, he answers this question. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I u drugom retku on odgovara na to pitanje. Pomoć je meni od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. So the focus shifts from the mountains to the maker of those mountains. I onda se fokus mijenja sa planina na stvoritelja tih planina. This is the beginning of the Apostles' Creed. To je početak apostolskog vjerovanja. So the psalmist is saying, I'm thinking about one who is all-knowing and all-present and all-powerful. I psalmista govori, razmišljam o onome koji je sve prisutan, svemoćan. So the psalmist is thinking to himself, if you can do that, if you can make the world, I can trust you. I psalmista razmišlja samo o sebi, ako ti možeš stvoriti svijet, pa onda se ja mogu pouzdati u tebe. I think we could say that the psalmist is engaging in some self-talk. Mislim da možemo reći da psalmista govori sam sebi. Sometimes you know how you just kind of talk to yourself through a situation. Znate ono kad sam sa sobom razgovarate kroz neku situaciju. I think there's some benefit in that to say what we know cognitively. It's good for us to hear it. Mislim da je dobro kad mi sami sebi ponovimo ono što već znamo. Dobro je čuti sam sebe. Sometimes we have to remind ourselves of what we know here in our emotions and will. Nekad je dobro podsjetiti se da ono što znamo i čujemo da mogu naše emocije to i pratiti. This is a timeless truth because it's a reminder that in everyday life we have to remind ourselves that God is with us. To je bezvremenska istina jer se svaki dan trebamo podsjećati da je Bog uz nas. I think Psalm 121 reminds us as we live, we kind of do it with one eye toward heaven. I psalmista nas podsjeća da dok živimo, da uvijek imamo pogled ili jedno oko usmjereno na nebo. So those of us that speak and preach, we have to remember, let the text speak for itself, right? I oni od nas koji propovijedaju, mi se moramo podsjetiti da neka Božja riječ govori sama od sebe. So this is really clear. The psalmist saw God as his supreme help. I to je vrlo jasno. Psalmista je Boga vidio kao svoju konačnu pomoć, vrhovnu. And
for us today, we need that reminder that God is able to help you and help me today. I za nas danas to je podsjetnik da je Bog sposoban pomoći tebi i meni baš danas. So like the psalmist, we say from time to time, where does my help come from? I kao psalmista možemo reći od vremena do vremena, odakle meni pomoć? And we all have an answer. I svi imamo odgovor. Sometimes, if we're honest, maybe we think our help comes from money. Ponekad, ako smo iskreni, možda mislimo ili djelujemo na način da naša pomoć dolazi od novca. So in America, there's some legal requirements for investments. U Americi imamo neke legalne zahtjeve za ulaganje. So the government decided before people invest, they need certain warnings. I vlada je odlučila da prije nego što ljudi ulažu u nešto, treba imati neka upozorenja. And I'm always intrigued by the verbiage that's on every potential investment. I uvijek me zaintrigira riječnik koji se koristi kod svakog potencijalnog ulaganja. Past performance is no guarantee of future results. Prošla učinkovitost ili djelovanje nije garancija za buduće djelovanje ili učinkovitost. I think about my own experience. I came in with €1 in my pocket and it's gone already. Govorim iz svojeg iskustva. Došao sam sa nekoliko eura u svojem džepu i sad ih više nema. Money is uncertain, isn't it? Novac je nesiguran, nije li? How about relationships? Sometimes we put all of our trust in relationships, as important as they are. A isto je tako i sa odnosima. Koliko god da su oni važni, oni nisu sigurni. But even those can be uncertain. I oni mogu biti nesigurni. How about our health? Što se tiče našeg zdravlja? You know, as we get older, some of us have been talking about that over the last few days. It's as we get older, your health becomes more and more uncertain. Nedavno smo razgovarali, što si stariji, tvoje zdravlje postaje sve nesigurnije. So I was born a long time ago. Dakle, ja sam se rodio prije mnogo vremena. The earth was cooling at that time and was without form and void and all those things about when I was born. Zemlja se hladila u to vrijeme, bila je bez oblika i tako dalje. And I find it doesn't take much to experience pain in my body. I shvatio sam da ne treba mnogo da iskusim već bol u svojem tijelu. Sometimes I notice a bruise and I don't even know how it happened. Ponekad primijetim modricu i čak niti ne znam kako se dogodila. So I'm just trying to encourage you, those of you who are younger, this is what you have to look forward to. I zato želim ohrabriti vas koji ste mlađi. Tome se možete veseliti. You know, our health, our skills, all those are important, but we can't ultimately trust in those things. Znate, naše zdravlje, naše sposobnosti, to je sve važno, ali ne možemo se u konačnici pouzdati u to. Psalm 121 urges us to trust God fully, just like you were singing about today. Psalam 121 nas potiče da u potpunosti vjerujemo Bogu, baš kao što smo danas pjevali. Psalm 20 verse 7 says this: Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Psalam 20, redak 7 kaže, neki se uzdaju u bojna kola, a neki u konje, a mi ćemo se spomenuti imena Gospoda, Boga našega. So, a couple of important things we want to remember today, and the first is this. Želimo se prisjetiti nekoliko važnih stvari, od kojih je prva ovo. God is uniquely qualified to protect my life. Bog je jedinstveno kvalificiran da zaštiti moj život. More, the text celebrates the extent of God's protective care. I još više od toga, tekst slavi Božju sposobnost da se on pobrine za sve ostalo. In verses 3 to 8, what I see is that God's protection over me is limitless. U recima od 3 do 8 vidimo da je Božja sposobnost da se pobrine za mene beskonačna. So the psalmist gives praise to God for his infinite ability to help. I zato psalmista slavi Boga jer je Bog slavi tu Božju beskonačnu sposobnost da mi pomogne. I think it's very interesting the shift I see in verse 3. Mislim da je zanimljiva ova promjena u retku 3. It's not speaking in first person, it switches to you. On više ne govori u prvom licu sebi, nego se okreće na druge, na vas. It's as if this might be a pastoral or a priestly blessing that begins in verse 3. Kao da je to neki pastorski ili svećenički blagoslov koji započinje sa trećim retkom. And notice the first part of verse 3, he says, he will not let your foot slip. U prvom dijelu trećeg retka on kaže, on nozi tvojoj posrnuti ne da.
Literally in the original, he won't give you over to stumbling. A u izvorniku kaže, on neće dozvoliti da posrneš. It reminds me of Psalm 55, verse 22. Give your burdens to the Lord, and he will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Podsjeća me na Psalam 55. Psalm 55, 22. 55, 22. redak kaže, prebaci na Gospoda breme svoje i on će te podržati. Neće dati da ikada pravednik posrne. Verse 4 says he doesn't fall asleep on the job. Redak 4 u 121. psalmu kaže da Bog nikad ne zadrijema na svojem poslu. It starts with the word indeed. In Hebrew it's of course. I započinje sa riječju zaista ili gle, a u hebrejskom je to potvrda naravno. He who watches over Israel, literally that could be Israel's guardian. Onaj koji bdije nad Izraelom, doslovno čuvar Izraela. Look, it says he will neither slumber nor sleep. Kaže, neće niti zadrijemati, niti ne spava. That reminds me of the psalmists. Many times they were urging God, don't fall asleep, wake up and help us. To me podsjeća kako su psalmisti mnogo puta kao poticali Boga, nemoj zaspati, pomozi nam. Notice in verses 3 to 5, I love this. It starts in verse 3, he watches over you. Verse 4, he watches over Israel. Verse 5, he watches over you. I pogledajte, zanimljivo, od 3. do 5. redka on kaže, prvo on brine za tebe, onda kaže brine za Izrael i onda opet kaže brine za tebe. God's covenant care of the nation of Israel always included individuals. Ta Božja briga za Izrael je uvijek, sorry, the last part. His care includes individuals. Aha. Božja briga za Izrael je uvijek uključivala pojedince. You're doing a fantastic job, really. I appreciate it. Yeah, it's impressive. I lost my thought for You're doing a great job. So 2 Chronicles 16:9a, I think of when I think of this verse here. Druga ljetopisa 16:9, prvi dio kaže ovo. It says, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him." Jer Gospod očima svojim obilazi po svoj zemlji da se pokaže jakim onima koji su predana srca. Think about that. Razmislite o tome. God is keeping everything across the globe and the universe moving, and he's mindful of you. Bog cijelo vrijeme održava da se sve događa u cijelom svemiru, ali on ipak na umu ima tebe. Next, verses 5 and 6, God is also your guardian. Zatim 5. i 6. redak on kaže Bog je tvoj čuvar, zaštitnik. It says he's our shade. Kaže da je on kao naša sjena. Now that's a metaphor. It's another way for talking about his protection. To je metafora koja govori o njegovoj zaštiti. I think it's interesting. It says, the sun by day, nor the moon by night. I zanimljivo je kako kaže, niti sunce danju, niti mjesec noću. That's typical Hebrew expression of totality. It's like I'm gonna mention these things, and it includes everything in between. To je ta hebrejski način govora. On veli, spomenut ću sve i noć i dan, i to uključuje apsolutno sve što se događa. We see the same thing in verse 8. He'll watch over your coming and your going, both now and forever. I to vidimo istu ideju u 8. retku. On čuva tvoj izlazak i dolazak od sada pa zauvijek. Now the sun by day part, that makes a lot of sense to me. I ovaj dio da ćete čuvati cijelog dana po suncu. I'm not going to do this, but if I were to show you, I have some scars on my body. Neću vam pokazati, ali kad bi vam pokazao, ja imam nekoliko ožiljaka po svojem tijelu. I've got a cut right here, and a cut here, and one on my back, skin cancer. Ja imam porezotine na obje ruke i na leđima jer sam imao rak kože. Now doctors tell me I'm the primary candidate for skin cancer. I oni meni kažu da sam primarni kandidat za rak kože. Light skin, red hair, blue eyes, I'm the poster boy for skin cancer. Kao blijeda koža, plave oči, ja sam kao plakat za rak kože. So I understand that the sun can be harmful to some of us, maybe more than others. I ja razumijem da sunce nekima od nas može biti na štetu,
možda više nego drugima. But the moon part I didn't understand until I studied the text. I wonder what he means by the moon by night. Ali ovo vezano uz mjesec noću nisam razumio sve dok nisam proučavao što on govori. Well, the ancients were superstitious. That's part of it. So they had this superstition about the moon and night. And so God's saying He's going to protect you. I oni koji su živjeli u antičko vrijeme, oni su bili praznovjerni vezano uz noć, mjesec i svašta su mislili, tako da Bog kaže ja ću te zaštititi i noću. But I think for us it's just really simple. God is with us day and night. Ali mislim da je za nas vrlo jednostavno. Bog je s nama dan i noć. Sometimes bad things happen at night, right, under the cover of darkness. But God's with you. Ponekad se loše stvari dogode pod okriljem noći, ali Bog je s nama. And if you're like me and you need to be careful to protect yourself from the sun, God's with you. I ako ste poput mene i trebate se zaštititi od sunca, Bog je s vama. Sorry, I put that back there before I was ready. So lastly, verses 7 and 8. Zadnje, redak 7 i 8. God's care is comprehensive. Comprehensive? It's total, it's complete. Božja briga je potpuna. Yeah. Cjelokupna. Notice it says He'll keep you, verses 7 and 8, from all harm. Primijetite 7 i 8. Gospod će te čuvati od svakog zla. He will watch over your life. On će paziti nad tvojim životom. Literally, that word is your soul. Think about that. I on doslovno govori o tvojoj duši. Now, it's very important that I say the following. I vrlo je važno da kažem sljedeće. This does not mean that God is promising an easy life. To ne znači da Bog obećava lak život. He's promising His presence and His help. On obećava svoju prisutnost i svoju pomoć. Psalm 23 verse 4 says, even though I walk through the valley of the shadow of death. Psalam 23 redak 4 kaže, pa da mi je i dolinom smrti proći. I will fear no evil. Why? Because you're with me. Zla se ne bojim. Zašto? Zato jer si ti sa mnom. Luke 21:16 to 18 says, you will be betrayed. Luka 21:16 do 18 kaže Isus, bit ćete izdani. They will put some of you to death. Neki od vas će ubiti. All men will hate you because of me. Svi će vas mrziti zbog mojeg imena. But not a hair on your head will perish. Ali niti jedna vlas s vaše glave neće nestati. So you might experience some real trouble in this life, but don't fear, because ultimately I am with you. I Bog kaže, u redu, iskusit ćete nevolje u životu, ali ne boj se, jer ja sam s tobom. I also love the shift I see from current to future. I sviđa mi se kad vidim u psalmu tu promjenu iz sadašnjeg u buduće. He says, God will keep you. He will watch over you. That's the future. On kaže, Bog će te zaštititi, on će bdjeti nad tobom, to je budućnost. So God's protective care has no limits. Dakle, ta Božja zaštitnička briga nema granice. And you and I can rest in this truth today. I ti i ja se možemo odmoriti u toj istini. His care has no boundaries. Njegova briga nema granice. So one of the things that my wife finds frustrating about me. Jedna od stvari koje moja žena smatra frustrirajuće u vezi mene. Notice I said one of the things. Primijetite, rekao sam jedna od stvari. As our children were getting older and they were more on their own, sometimes they were, well, we didn't know where they were, or we knew where they were and we weren't pleased. Kako su naša djeca rasla i odrastala, nekad nismo znali gdje su, a nekad smo znali i nije nam bilo drago da se nalaze tamo gdje jesu. But we were at the stage of life where, other than pray, there was not much we could do. Ali bili smo u poziciji života gdje nismo mogli učiniti ništa više od samo molitve. And she found it hard to sleep on those nights because of her care and concern. I zbog svoje brige, ona tih noći nije mogla baš spavati. So she didn't appreciate it when I was snoring next to her. I ona nije baš cijenila to što sam ja uspio hrkati pokraj nje. How can you sleep at a time like this? Kako možeš spavati u ovakvim vremenima? You know, sometimes I think we're frustrated with God in the same way. Ponekad mislim da smo mi na isti način frustrirani sa Bogom. We want to urge God to wake up. Želimo Boga potaknuti neka se on probudi. God, I need
to work, I need more money. Bože, ja trebam raditi, ja trebam više novaca. Wake up! Probudi se. Take notice. Daj primijeti. God, I have prayed and prayed that you would heal my loved one. Bože, molio sam da ćeš izliječiti mojeg voljenog. But they're getting worse. Ali samo se pogoršava. Wake up! Bože, probudi se. Now, you might say, I feel guilty when I feel that way. I možda možete reći, osjećam se krivo kad tako razmišljam. I don't think you ought to feel guilty. Ali ja ne mislim da bi se trebalo osjećati krivo. You're in good company with the psalmists who were crying out to God to wake up. Jer ste u dobrom društvu sa psalmistima koji su isto tako vapili Bogu da se kao Bog probudi. Or John the Baptizer who found himself in a prison and wondered if he was following the wrong Messiah. Ili poput Ivana Krstitelja koji je se u jednom trenutku našao u zatvoru i propitkivao je da li je stvarno našao pravog Mesiju. You see, we live this side of heaven with a tension, don't we? There's a tension. I s ove strane neba živimo sa tom tenzijom. We live with the reality of life's unpleasantness. Živimo sa realnošću od životnih neugodnosti. But the equal reality and truth of God's care and concern for us. Ali sa jednakom realnošću Božje ljubavi i brige za nas. And at times like that we must remind ourselves of the truth of Psalm 121. I u takvim trenucima moramo se podsjetiti istine iz Psalma 121. That God's protection knows no limits. Da Božja zaštita ne poznaje granice. So my colleague Charlie and I were in Frankfurt on Friday evening. I u petak na večer moj kolega Charlie i ja bili smo u Frankfurtu. And we met with a wonderful couple who have been in pastoral ministry and church planting. I upoznali smo jedan predivan par koji se bavi osnivanjem crkava. They love God wholeheartedly and serve him with equal vigor. Oni cijelim srcem ljube Boga i služe mu sa istim žarom. But life hasn't been easy for them. Ali život nije bio lagan za njih. The first church plant they attempted in Frankfurt didn't last. Prva crkva koju su osnivali nije jednostavno opstala. And through a series of circumstances, the church where they were serving, they had to stop pastoral ministry there very recently. I zbog okolnosti koje su se dogodile, nedavno su morali prestati služiti u crkvi u kojoj su do nedavno služili. Sometimes we can serve God wholeheartedly and things don't go the way we hope they would. Nekad možemo služiti Bogu cijelim srcem, a stvari ipak ne idu kako smo se nadali. But as Charlie and I sat there Friday night, we reminded them of some things from this text. Ali dok smo u petak na večer Charlie i ja sjedili sa njima, podsjetili smo ih o istinama iz ovog teksta. And one of the things that it was our joy to remind them of was that while God is running the universe, he still has his eye on them. Jedna od istina ili radosti na koju smo ih podsjetili je da Bog koji, iako se brine da sve u svemiru funkcionira, on drži svoj pogled na vama. And that's really what we're here to talk about this morning. We asked a question when I began. Why should I trust God to protect me? I zato smo zapravo ovo jutro ovdje sa onim pitanjem od početka. Zašto podižem oči Bogu da me on zaštiti? So if you don't remember anything else I've said this morning, would you please remember this one thing? I ako se nećete ničeg drugog sjećati od ovog jutra, molim vas zapamtite ovu stvar. I can trust God because of his unique ability to safeguard my life. Ja mogu se pouzdati u Boga zbog njegove jedinstvene sposobnosti da on može očuvati moj život. So God, we come to you in prayer, thankful for today. Gospodine, mi ti dolazimo u molitvi i zahvalni smo ti za danas. It's one thing to talk about these great truths, and it's been our joy to do that. Jedna stvar je govoriti o svim ovim istinama i nama je radost to činiti. But we need your help on a daily basis to keep believing them. Ali mi trebamo tvoju pomoć na dnevnoj bazi da možemo nastaviti vjerovati u te stvari. This life brings many troubles, and sometimes we don't know what to do. Ovaj život donosi mnoge nevolje i ponekad ne znamo što trebamo učiniti. Help us to continue to trust you by faith. Pomozi nam da ti nastavimo se pouzdati u tebe po vjeri. And we're so grateful today that you are our ultimate helper. I zahvalni smo Bože da si ti naša konačna pomoć. In the strong name of Jesus I pray. U moćno Isusovo ime ja molim. Amen. Amen.
ustati i zapjevati pjesmu koja kaže: podižem oči prema nebu, odakle pomoć dolazi. Ja se radujem našim kućnim grupama koje ćemo imati, ako gospodin dozvoli, ovaj tjedan. Radujem se da ćemo promišljati o ovome što smo danas slušali i vjerujem da i iduća nedjelja će biti nedjelja koja će nas okupiti ponovo zajedno i oni koji vjerojatno danas nisu mogli biti zbog bolesti, molite također za njih. Što reći, našoj braći, Bredu i Charliju želimo obilje Božeg blagoslova.
kao što sam rekao i na početku, dok nisam znao što će ovaj naš susret donijeti, ja uvijek kažem da vjerujem onome što će Bog učiniti kad ljudi koji njemu vjeruju rade zajedno. Što će to biti, to ćemo vidjeti, ali radujem se svemu onome što Bog ima za nas. Želim vam blagoslovljen put i svakako ćemo se vidjeti i čuti.